गुटे दादा आसी गुटे प्रश्न ने बजरे छन जे प्रश्न काथले के की गोबर देखिथिले मास्टर हैं बोला से दादा हरबरे अछन बोधे कहि दे टिके जल्दी के बोली हे दे मोर दादा अछन ने तो गिरी गोवर्धन भगवान कृष्ण काथले के टेकिथिले स्वयनी काके काथले के टेकिथिले कहि दे सुनो 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 जदी काका तय करी मना आका पुराण कथा अछि करिबी गाजन सुनो सुनो जदी काका तय करी मना आका पुराण कथा अछि करिबी गाजन आगते दया जुगर कथा सुनो रसलता आगते दया जुगर कथा को सुनो रसलता अरे गोटी को अरे तुम चिल्ला गोटी गोटी करी कही देवी सत्य कथा अरे गोटी गोटी करी कही देवी सत्य कथा मन तो तीतुई को कन पानी को सुनता सत्य तो जाजो करो केते जागरो केते दुती को पत्थर आनिले आगो बहुत सम्मान दुती को से समुद्र बांधिले आगो यही समय दुती को हनुमान तो सखा केनके हनुमान बोले सते मंदर गिरी सतरटा पथर काहे पकानी बोले अरे मंदरगिरी पर्वत के गले हां मंदरगिरी
मंदरगिरी पर्वत कहला मुई जाई नहीं पारे और मुई से रामचंद्र को सेवा भी करि नहीं पारे तुम जना करू छ करू मंदरगिरी पर्वत मना कर देला और कहला मोर पो আছে गिरिकवर धन मंदरगिरी पर्वतंकर तांकर पोर नाम होचे गिरिकवर धन से गिरिकवर धन में जिगिर कहबो जो से जदि जीवा बोले राजी कबा मुई नहीं जीवा सब कथा के दहला सेनो आगो तो दुति सत्य को हनुमान चली गले अरे मंदरगिरी को जाई गो आबे ना बोले सजनी सेही मंदरगिरी को कहले जदि तुमे कहजो तुम आशीर्वाद जदि से गिरिकवर धन जे जीवा बेले मुई जीवी बोले आगो गिरिकवर धन जागी आगो गिरिकवर धन जागी को प्रवेश होगिले अरे गिरिकवर धन जागी को प्रवेश होगिले आगो सेही गिरिकवर धन को मनान करिले हनुमाने ए हनुमानंकर कर रामचंद्र को पद धरी जी पड़वा बेले हिसाब से मुक्ति पाई जीव बोली कहला जे से बिचरा तार छुआ कुटुम छाड़ी करी हनुमानंकर संगरे पळे आसला तेरे हनुमान संग संगे पळे आछे सबरे कना है जे ए सेतु बंध जे भागी राम हनुमान से गिरिकवर धरी आईचे समय सेतुबंधटा संपूर्ण हो जाए रामचंद्र को आदेश मानी रामचंद्र कहले जे समस्त को निमंत्रण दे दो जेन जगह जेनटा आनी से जगह से रखी दो रामचंद्र कहले जेन जगह जे आनी जाए जाए जिनिस से जिनिस माने से जगह रखी दो तो हनुमान धरिक पले आई था के आगो गोपपुरे जाना ज्योति को गोपपुर परिष्ठा को सुनो ज्योति सुनो अरे बहु चिपुरार अते तो ज्ञान गोपपुर कथा ज्योति को मन दई सुनो अरे गोपपुर कथा ज्योति को अते तो ज्ञान आगो वृंदावन सीमाने को हनुमान छंदी आगो वृंदावन सीमाने को हनुमान छंदी आगो खबर पाइले ज्योति को सुन कहूची बुझाई आगो खबर पाइले ज्योति को सुन कहूची बुझाई आगो सही जगह पर्वत को थुई सखा गोपपुर क्या अच्छे वृंदावन बोली गुटे जगह अच्छे वृंदावन बोली गोटे जगह अच्छे गोपुर
सेने रखी दे तो हनुमान करा बोला हे गोवर्धन गिरी तुमको मैं धरी के आइछे अरे रामचंद्र को आदेश मानी करी এই বৃন্দাবনে তো আমি ছাড়ি করে যাউছে হেলে দুটি আগো মন্দর আগো গিরি গোবর্ধন দুটি গো বহুত কান্দিলে গিরি গোবর্ধন দুটি গো বহুত কান্দিলে আরে গোটা জায়গা দিলে অতি শুদ্ধ ভাবে এ তো যোগারণ পুরুষ विचार करे क्या बोली सुखा रामचंद्र हচ্ছে অন্তর্যামী পুরুষ যে জন্য জানা করতে বা জানা হইতে সে আগত কথা জানছন হেলে জানি কি রামচন্দ্র জানি করে মধ্য সীতা কে রাবণ চুরি নেইছিলা রামচন্দ্র অভিনয় করুଥିଲେ যে কলি যুগর লোক মানে জানো যে গুড়ে মেহাজি ছাড়ি গিরি গলে গুড়ে মনুষ্যর অবস্থা কানা হেসি তো রামচন্দ্র জানি করে অভিনয় করুଥିଲେ রামচন্দ্র নি জানি আর বনে পুরুଥିଲେ এটা ফেলে বুঝি পারলো এ রাম সে সুবর্ণ মূর্খকে দেখি রামচন্দ্র পছাই বলে রাস্তাকে ছাড়ি দিলা বস এটা ফেল রাম ভগবান যেটা বনে পুরুছিলে আমি भी मानी নহে সে তো সখা তো দিন কেনা হইতিলা দিনতে কোন মান দিনতে কেনা হইতিলা সখা দিনতে শিব কহিদিলে যেতরে শিব শয়ন করে ওম নিরাকারায় নমঃ ওম নিরাকারায় নমঃ কে এটা শঙ্কর ভগবান শিব যে পার্বতী দেখলে হয় হে প্রভু ই তোমার বললো কি আছে যে সব বলে ওম নিরাকারায় নমঃ বলছো তুমি তো মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে তুমি চিনি পারছো মৃত্যুকে তুমি মারি পারছো তোমার বললো আর কি আছে বলি হ্যাঁ শঙ্কর ভগবান কা বলে আছো মো ডমরু কা বসে আছো পার্বতী কা বসে হ্যাঁ বড় তাম বড় বলে মোরে ডমরু মোর তুমি বড় আছে জনে বলছি তাইরু বড় যেটা বলছো যে প্রভু তোমার বললো কে লই বসো ও মাস্টার সয়ানি তাম বড় বলি গই মো ডমরু বাসি পার্বতী ই কথা জানছ কি নি বলি যে প্রভু তোমার বললো কি আছে বলি বললো সেই নিরাকার স্বামী যেটা কি যুগ যুগান্তরে অবতার নেই রচন মচ্চকচ্চকরা হনস্য বামন বসরে রাম শ্রীকৃষ্ণ বৌদ্ধ কলকি এখন বললো আর কি হেলিন প্রভু মোর 10টা অবতার হেসন যুগ যুগান্তরে অবতার নেই মোর প্রভু संथक पालन करूछ नहीं तो खाली जीवन न्यास देसी मन ना किछि नि न जे पार्वती केना कहले सखा जाइछो पार्वती का बोले जाइछो प्रभु तुमर से प्रभु के टिके भी चिन्ही तो मते टिके देखाबो बोली ओहो केताटा जे देखबी जे सेही जुग हेता त्रेतया जुग सेही जुग हेता त्रेतया जुग जे सेही समय के रावण नहीं जे सीता के चोरी रामचंद्र बने बुली कालू छन काई कोने म सीता सीते बोली किनरु छन सेही समय रे करा करे पार्वती एवं शंकर चलो मैं देखाबी मोर भगवान के बोली हैं आ शंकर भगवान कहले देखो म प्रभु बने बुरु छन बोली जे पार्वती का बोले छन होय हो तुम्हार प्रभु केता प्रभु से जुग जुग अवतार दउ छन आ तुम्हार प्रभु परे ताकर महाजी के चुने न छन जे दिस बाबा रावण हैं एटा तुम्हार प्रभु मुई देखिमी तुम्हार प्रभु के परीक्षा करमी बोले और पार्वती केना बोले आछो पार्वती निजे सीता रूप हेले আর গুটে কা করে আছো গুটে লোটা ওহার লুকি কি হেলে রামচন্দ্র सीता বলে এটা যাইছো সে পার্বতী ঘর থেকে বাহির গই প্রভু বলি क्या के रामचंद्र मुड़िया माइले जैसे कि मुड़िया माइले पार्वती जानी पाले रामचंद्र कहले मां तुम मते काजे परीक्षा करूछो तुम तो जगत माता जोगिनी जो रूपा हैं तुम तो से मां दुर्गा अंबिका काली रूपा तुम मां मते छलना करूछो और मां गो मते तुम परीक्षा करूछो बोली सेना कहि दिले जे प्रभु हे प्रभु रामचंद्र तुम्हार माहिती का रावण चुरे ले तुम सोनी पावर
যে রামচন্দ্র সেই জায়গায় কইলে মা মুই জানি করি অভিনয় করুছে মুই জানি করি সব করুছে হ্যাঁ কথা দিওছে সখা জানি করি যে সব কাম করে কেতবেলে অবহেলা নি পড়ো হ্যাঁ করি করাও থাই মই মো বইন অন্য কেহি নাই মো মায়া মতেও গুচর কাহু জানিবে ন মা গো মুই জানি করি অবহেলা করুছে বলি আর গোটে কথা আপনার শুনি নিও সেদিন শঙ্কর ভগবান পার্বতীকে নিজে মার উপরে পালন কলে কেতে বলে সীতার উপরে ধারণ করেছ প্রভুঙ্কর হেলা পত্নী বলে পার্বতী সেতু লাগি শিব খালি একলা পূজা পাশি মন্দিরে পার্বতী তার ডাহাণ পটরে বুঝি পারল সজনী কথাকে ঘাটিনি বলে মনে ধরে বলাবা রখি দাও সে কেনা পচরে দিলে কি যেটা পচরে দিলে হাতকিরে যাও হ্যাঁ মূলରୁ ବାଜ ବାଜ ঠিক কৌছ ଧରିକିରି ବୋଲ ଯାଦେ ବୁଝେ ଦେ ଧରିକିରି ପି ଦେ ତ ସଖା ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୀର କା ଶୁଣ जन्म हो जो तुम्हें केन कदा के चिंता को चला धारपुर के नहीं जा बोली गई हां केता के जाती को